ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ خداوند کا کلام نئے عہد نامہ میں مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، پھر وہ بیت صدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو، سبھی کہیں آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام کا جو حصہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہمیں ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو نابینا ہے، اندھا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو پکڑ کر یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں اور یسوع مسیح کے پاس لا کر یسوع مسیح کی وہ منت کرتے ہیں کہ تو اس کو چھو۔ یہاں پر یسوع مسیح کا رویہ ہمیں کچھ ڈیفرنٹ نظر آتا ہے۔ پہلی بات، یسوع مسیح اس اندھے کو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہاتھ سے پکڑ کر گاؤں سے باہر لے گیا۔ ایسی کیا ریزن تھی، ایسی کیا وجہ تھی کہ جیزس وہاں پر اسی گاؤں میں یا ان لوگوں کے سامنے اس کو ہیل اپ نہیں کر سکتے تھے؟ یسوع مسیح چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ جہاں وہ تھے وہیں پر جیزس چاہتے تو اس کو شفا دے سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اس کو اس گاؤں سے، اس علاقہ سے باہر لے کے جایا جائے، اور وہاں پر جا کر جیزس نے جب اس کے لیے دعا کی تو وہ شفا پائی۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کو 2 دفعہ اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑا، یعنی کہ یسوع مسیح کو ڈبل زور لگانا پڑا۔ پہلی دفعہ چھونے سے ہیلنگ کیوں نہیں ہوئی؟ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، اگر ہم متی کی انجیل میں جائیں تو وہاں پر یسوع مسیح جن 3 شہروں کے اوپر ملامت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ان میں ایک شہر کا نام بیت صدا بھی ہے۔ خرازین، کفرنہوم، بیت صدا، اور ان 3 شہروں کے اوپر جیزس ملامت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ افسوس تم پر، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے لیکن تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ تو یہ جو شہر ہمیں نظر آتے ہیں، انہوں نے ریپینٹنس کو، یعنی کہ توبہ کو اگنور کی، اور انہوں نے خدا کے کلام کو حقیر جانا، انہوں نے توبہ کی منادی کو ریجیکٹ کیا، اور یہی ریزن تھی، یہی وجہ تھی کہ ان 3 شہروں کے اوپر یسوع مسیح نے جو ہے ملامت کی، افسوس کیا، اور کہا کہ تم ان کا حال جو ہے وہ سور اور سدا سے بھی زیادہ جو ہے وہ بدتر ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جیزس اس گاؤں سے گزرے تو وہاں پر ایک شخص جو نابینا ہے، جس کو کچھ لوگ جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس لاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح اس شہر کے، اس علاقے کے رویے کو دیکھ کر یسوع مسیح نے اس بات کو مناسب نہیں جانا کہ وہاں پر اس کو شفا دیتے۔ یسوع مسیح نے اس کو الگ لے جا کر اس کو ڈیلیور کیا، اس کو شفا دی۔ میرے چیزوں، نہیں معلوم کہ آپ کن کن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اور آپ کو خدا کی حضوری، خدا کا جلال، خدا کے معجزے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے، ہم ایسی کمیونٹی میں، ایسی سوسائٹی میں، ایسے رشتہ داروں میں، ایسے فرینڈز کے اندر ہم رہتے ہیں جو خدا کے کلام کو خود بھی عزت نہیں دیتے، اور وہ اپنے رویوں سے ہمیں بھی انکریج کرتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے کلام کو اگنور کریں۔ اور خدا نے اس شخص کو اس گاؤں سے اور ان لوگوں سے الگ کر دیا، اور آج خدا جو ہے وہ ہمیں بھی الگ کرنا چاہتا ہے، کچھ ایسی چیزوں سے، کچھ ایسے دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے خدا ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے جو ہماری اسپرچل گروتھ میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو اپنے برے رویوں سے، اپنی بری باتوں، بری عادتوں سے ہمیں بھی انکریج کرتے ہیں کہ ہم خدا کو سیکنڈری لیول پر لے ہیں۔ اسی لیے خدا نے اس کو الگ کیا، اور وہاں پر جا کر یسوع مسیح نے اس کی آنکھوں کے اوپر تھوکا،
हाथ रखे। उसने कहा कि मैं देखता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे दरख्तों की मानते धुंधले नजर आ रहे हैं, ऐसे कि जैसे दरख्त चल फिर रहे हैं। मेरे अजीजों, ये शख्स जो अंधा है, ये जिन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, से मालूम होगा कि मॉर्निंग टाइम में मेरे लिए मेरा कौन सा अजीज और रिश्तेदार जो है वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आता है, दोपहर में मेरे लिए कौन खाना लेकर आता है, शाम में मेरे लिए कौन खाना लेकर आता है, मुझे कौन शावर देता है, मुझे कौन पकड़कर मार्केट में बाजार में लेकर जाता है, मुझे कौन पकड़कर उठाता है और कौन मुझे पकड़कर सही जगह पर बिठाता है। तो इसके लाइफ के अंदर जो लोग थे, ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था। डिपेंडेंसी की जो रूह है, ये एक बैड स्पिरिट है जो आज जिंदगियों के अंदर, घरानों के अंदर काम करती है, और ये स्पिरिट हमें रोकती है कि हम खुदा के ऊपर डिपेंड ना करें। हम सिर्फ लोगों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, अजीजों के ऊपर, अदारों के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर, एनजीओस के ऊपर, डोनर्स के ऊपर हम सिर्फ डिपेंड करें। और जीसस जो थे वो इस शख्स को इन तमाम लोगों से अलग ले गया, क्योंकि जीसस आज उसकी लाइफ में एक बड़ा काम करने जा रहा था। आज उसकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली थी। आज वो बीना होने वाला था, आज उसकी आंखें खुलने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी आंखें खुलती, वो शिफा पा जाता, यीशु मसीह ने उसको उस इलाके से और उसके उन अजीजों से, उन दोस्तों से अलग कर दिया। वो लोग जिन्होंने तौबा की मुनादी को हकीर जाना और ये समझ रहा होगा कि मैं इन्हीं के सहारे जिंदा रहूंगा और इन्हीं के सहारे जो है मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा ऐसे लोगों के मुतालिक जो खुदा को इग्नोर करते हैं और लोगों को खुदा पर डिपेंड करने की बजाय अपने ऊपर डिपेंड करना सिखाते हैं। और ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे नातेदारों से, ऐसे एरिया से खुदा हमें अलग करना चाहता है ताकि वो हमारे लाइफ में एक बड़ा काम कर सके। और जब तक हम लोगों के ऊपर, अदारों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, एनजीओस के ऊपर डिपेंड करना छोड़ेंगे नहीं, हम अगले लेवल पर नहीं जा सकते, हम प्रमोट नहीं हो सकते, हम अपनी हीलिंग, अपना मौजज़ा, अपनी डिलीवरेंस जो है वो खुदा से नहीं रिसीव कर सकते जब तक हम लोगों के ऊपर डिपेंड करेंगे, और जब तक हम ऐसी जगह पर रहेंगे जिस जगह पर खुदा अफसोस यानी मलामत कर रहा हो। और हमने सीखा कि ये वो 3 शहर थे जिनके ऊपर खुदा ने अफसोस किया था, क्योंकि इन्होंने रिपेंटेंस को इग्नोर किया था, तौबा को हकीर जाना था, और इन्होंने जितने मौजज़े इन शहरों में हुए थे उन्होंने खुदा को फिर भी इज्जत नहीं दी। हम जहां रहते हैं, हमारी सराउंडिंग में ऐसे लोग, ऐसे हमसाए, ऐसे पड़ोसी हो सकते हैं जो खुदा को इज्जत नहीं देते, और खुदा हमें उनसे अलग करना चाहता है। और खुदा चाहता है कि हम उनसे अलग हो ताकि खुदा हमें अगले लेवल पर लेके जाए, खुदा हमें बिना करे, खुदा हमारी आंखों को खोले ताकि हम उसको देखना शुरू कर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यहाँ पर यीशु मसीह को 2 दफा उसके आंखों के ऊपर हाथ रखना पड़ा। क्या वजह थी कि पहली दफा हाथ रखने से हीलिंग नहीं हुई। जब पहली दफा उसके ऊपर हाथ रखा और जीसस ने पूछा कि अब तू देख रहा है, तो उसने कहा कि धुंधला सा। अभी भी उसकी इमेजिनेशन में वही लोग थे, हालांकि जीसस उसको गांव से बाहर ले गया था, अलग ले गया था, और जहां खुदा चाहता था कि सिर्फ वो और मैं हूं, और इसका पूरा ध्यान और इसका पूरा फोकस जो है, इसकी पूरी तवज्जो जो है वो मेरे ऊपर हो। और अभी भी जब इसके ऊपर जीसस ने हाथ रखे तो इसके इमेजिनेशन के अंदर अभी भी लोग हैं, और ये लोगों को ही इमेजिन कर रहा है, लोगों को ही देख रहा है, और वो इसको धुंधला दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब भी हम लोगों पर डिपेंड करेंगे, हुकूमतों पर डिपेंड करेंगे, अदारों पर डिपेंड करेंगे, एनजीओस पर डिपेंड करेंगे, हमें खुदा धुंधला ही नजर आएगा। हम खुदा को नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमें हर तरफ जो है वो धुंधला सा दिखाई दे। लेकिन जब दोबारा यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, फिर उसने गौर से देखा और वो अच्छा हो गया। जब उसने फोकस किया कि मेरी लाइफ के अंदर कुछ तब्दील होने जा रहा है,
اور مجھے فوکس کرنا ہے اس شخص کے اوپر جس کے پاس میری ہیلنگ، میری ڈیلیورنس، میری شفا موجود ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا معجزہ 100% ریسیو کر لیا، اور آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی برکتوں کو، اس کے معجزوں کو جو اس کے پاس، اس کے سٹور میں ہمارے لیے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو 100% ریسیو کریں۔ خدا ہمیں انکمپلیٹ ہیلنگ نہیں دینا چاہتا، انکمپلیٹ بلیسنگ نہیں دینا چاہتا۔ خدا ہمیں مکمل شفا دینا چاہتا ہے، مکمل ڈیلیورنس دینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے اوپر پوری توجہ کریں، پورا فوکس کریں، پورا دھیان کریں، اور ہم اپنے سوچوں سے، اپنی لائف کے اندر سے ان لنکس کو، ان لوگوں کو ہم اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ کریں، الگ کریں، اور خدا سے کہیں کہ مجھے ان ایسے لوگوں سے تو الگ کر دے جو تیری طرف سے نہیں، کیونکہ ابلیس کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو، اپنے خادموں کو دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ اور لوگوں کو آفر کرو۔ اٹریکشن کے لیے ابلیس کے پاس بہت کچھ ہے، اور جب وہ یسوع مسیح کے پاس بھی آیا تو اس کے پاس اٹریکشن دینے کے لیے بہت کچھ تھا، اور اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح کمزور ہیں، بھوکے ہیں، تو اس نے روٹی کی اٹریکشن دی، پھر اس نے دولت اور دنیا کی شان و شوکت کی اٹریکشن دی۔ آج بھی ابلیس خود فزیکلی نہیں آتا، لیکن وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے، وہ ایسی روحوں کو بھیجتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ روحوں کو پرکھو، کیونکہ سب روحیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں، سب لوگ، سب دوست، سب پادری خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ ہمیں ان کو پہچاننا ہے۔ اگر وہ ہماری لائف کے اندر آتے ہیں، ہمیں آفر کرتے ہیں، ہمیں وقتی طور پر اچھا لگتا ہے بینیفٹ لیتے ہوئے، لیکن ہم اپنی ڈیلیورنس کو، اپنے معجزے کو لوز کر دیتے ہیں، اور یسوع مسیح نے اس شخص کو اسی لیے الگ کیا ان لوگوں سے، اس علاقے سے، اس ایریا سے، اس گاؤں سے۔ یسوع مسیح نے اس کو ڈسکنیکٹ کیا، اس کو الگ کیا، تاکہ اس کی لائف کے اندر معجزہ ہو۔ یہ ہمیشہ لوگوں پر ڈیپینڈ نہ کرتا رہے، بلکہ یہ اپنا معجزہ، اپنی شفا لے کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، اسے دوسروں کا سہارا لینے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ یہ لوگوں کی انگلی پکڑ سکے، یہ لوگوں کو سہارا دے سکے۔ میرے عزیزو، آج خدا میری اور آپ کی لائف میں یہی چاہتا ہے۔ اگر ہم پرانی عہد نامہ میں جائیں، ابراہیم اور سارہ کی لائف کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یقیناً ازدواجی زندگی کے جو ابتدائی برس ہوں گے اس میں انہوں نے ڈیفینیٹلی بیبی پلان کیا ہوگا، لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہوگی۔ 1 سال گزرا ہوگا، 2 سال گزرے ہوں گے، 5 سال گزرے ہوں گے، لیکن بیبی نہیں ہو رہا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی جیسے آج لوگوں کے ہاں جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ میڈیکیشن کے لیے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، طبیبوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں تاکہ وہ اولاد حاصل کر سکے۔ ابراہیم اور سارہ جو ہے ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی میڈیکیشن جو ہے وہ لی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہوں گے، لیکن آنسر نہیں آ رہا، اس میڈیکیشن کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، دعاؤں کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، اور سال گزرتے چلے گئے۔ 5 سال گزرے ہوں گے، 10 سال گزرے ہوں گے، 20 سال گزرے ہوں گے۔ سارہ کی جو لائف ہے وہ 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، اور 50 سے جب اوپر ایج ہوتی ہے تو جو فیمیل ہوتی ہے اس کے اندر، جو باڈی کے اندر جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے وہ اب نارمل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ایج زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ۔ اور ڈیفینیٹلی جب سارہ کی لائف جب 50-60 سال پلس ہوئی ہوگی تو پھر وہ بالکل امید ختم کر چکی ہوگی کہ اب تو میں بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں، اور اب میرے اندر کنسیو کرنے کی بھی جو ہے وہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے، اور اب شاید ہمارے اولاد نہیں ہوگی۔ اس سارے عرصے کے دوران ان کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے ہاں بیبی ہو، بڑی محنت دعائیں کی ہوگی، طبیبوں کے ساتھ بھی جو ہے رجوع کیا ہوگا، اور رشتہ داروں میں جو بچے ہوتے ہیں، اپنے جو ماں باپ ہونے کا جو محبت ہے، جو پیار ہے، وہ ہم پھر اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں میں جو ہے وہ بانٹتے ہیں۔ اسی طرح جو ابراہیم ہے اس کا بھتیجا لوط جو نظر آتا ہے، جب ابراہیم کو خدا
कहता है कि तू अपने रिश्तेदारों और नातेदारों से अलग हो जा, क्योंकि मैं एक बड़ी कौम तेरे अंदर से पैदा करने वाला हूँ। तो आसमान के अगर सितारे गिन सकता है, जो कि नामुमकिन था, और खुदा ने कहा कि ये बरकत मैं तुझे तब दूंगा जब तू अपने रिश्तेदारों और अपने नातेदारों से अलग हो जाएगा। तो लूत के साथ चूंकि इब्राहिम की अच्छी एफिलिएशन थी, इब्राहिम का वो भतीजा था, इब्राहिम का उसके साथ बड़ा प्यार होगा और वो भी प्यार करता होगा अपने चचा के साथ। ये भी हो सकता है कि उसके अंदर ये सोच हो कि मेरे चचा की तो औलाद नहीं है, तो इसके पास इतनी भेड़ बकरियां और इतनी इसके पास प्रॉपर्टी है, इसके बाद ये सब कुछ मेरे पास ही आएगा। ये सब बातें, ये सब चीजें ज़हन के अंदर आती हैं, और बेबी के लूत के अंदर भी ये सब कुछ चल रहा हो। और हो सकता है कि इब्राहिम के अंदर भी ये सोच हो कि चूंकि मेरे अंदर जो है वो औलाद पैदा करने की सलाहियत अब नहीं रही, तो मेरे पास जो इतना कुछ है वो मेरा भतीजा मेरे बाद इस्तेमाल करेगा। इसलिए उसने लूत को अपने साथ ले लिया, जबकि खुदा ने कहा था कि तूने किसी रिश्तेदार को और किसी भी नातेदार को अपने साथ नहीं लेना, तू इनसे अलग हो जा, इनसे निकल जा, क्योंकि मैं तुझे एक बड़ी बरकत देने वाला हूं। और बाइबल में लिखा है कि जब इब्राहिम ने अपने भतीजे को अपने साथ लिया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आया कि जब उसके भतीजे के और उसके जो चरवाहे थे, दोनों के चरवाहों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि वो जो रिलेशनशिप था, वो जो तल्लुक था, वो खुदा नहीं चाहता था कि ये इसके साथ कनेक्टेड रहे। खुदा उसको उससे अलग करना चाहता था, और बिल आकर इब्राहिम को अपने आप को अपने भतीजे से अलग करना पड़ा। और जब उसने अपने आप को अलग किया, तो खुदा ने फिर अपने वादा को, अपने अहद को पूरा किया, और खुदा ने उसे वो बरकत दी जिसका खुदा ने उसके साथ वादा किया। और यहाँ पर भी हमें नजर आता है, ये जो ब्लाइंड मैन है, ये जो अंधा शख्स है, खुदा ने इसको अलग किया इसके गांव से, इसके अजीजों से, और तब खुदा ने उसकी लाइफ के अंदर एक बड़ा काम किया। आज अगर हम खुदा से उसके बड़े बड़े मोजज़े लेना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा खुदा की मर्जी के आगे, फिर हम उसकी मर्जी को जान सकेंगे। और जब तक हम उसकी मर्जी को नहीं जान सकेंगे, हम उसके कलाम को पूरा नहीं कर सकेंगे, और अपनी बरकतों से हम महरूम रहेंगे, और हम पिसते चले जाएंगे गुर्बत के अंदर, बीमारियों के अंदर, परेशानियों के अंदर हम ऐसे ही पिसते चले जाएंगे। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि हम हमेशा ऐसे हालात में रहें। खुदा चाहता है कि हमारी लाइफ के अंदर तब्दीली आए, और आम नहीं बल्कि एक बड़ी तब्दीली आए, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसके पास उसके लोगों को देने के लिए उम्दा और खास बरकतें हैं। मेरे अजीजों, खुदा हमको कैजुअल ट्रीट नहीं करता जैसे वो आम लोगों को ट्रीट करता है। खुदा अपने लोगों को खास बरकतें जो है वो देना चाहता है, खास मौजे जो है वो देना चाहता है। उसके लिए जरूरी है कि हम भी अपने रवैये, अपनी रविशों को चेंज करें, और हम उसको खास तवज्जो दें, उसकी बातों के ऊपर, उसके कलाम के ऊपर हम खास तवज्जो दें, और फिर ही हम उसको गौर से देख पाएंगे और क्लियरली देख पाएंगे। जो हमने सीखा खुदा के कलाम में से, खुदा हमें ऐसे माहौल में, ऐसी जगह पर, ऐसे अजीजों में, ऐसे रिश्तेदारों में, ऐसे कुलीग में, ऐसे फ्रेंड्स में नहीं रखना चाहता जिनके वजह से हमारे मौजे, हमारी बरकतें रुकी होती हैं। खुदा हमें अलग करना चाहता है उनसे। और हमने खुदा के कलाम में से सीखा उस ब्लाइंड मैन के मुतालिक, जिसको यीशु मसीह ने उस गांव से, उन लोगों से अलग किया, ताकि उसकी जिंदगी में खुदा एक बड़ा काम कर सके, खुदा उसको शिफा दे सके। और खुदा ने ऐसे किया। उसके क्या रीजन थे? हमने सीखा कि वो जो गांव था, वो जो शहर था, वो उन 3 शहरों में से था जिनके ऊपर खुदा ने मलामत की, अफसोस किया, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को इज्जत नहीं दी, तौबा की मुनादी को उन्होंने हकीर जाना। इस वजह से खुदा उनसे नाखुश था, खुश नहीं था। खुदा ने उनको अलग, उस शख्स को अलग किया, उस जगह से, उस माहौल से,
उस सोसाइटी से, उन लोगों से, और खुदा ने उसकी जिंदगी में एक बड़ा काम किया, एक बड़ा मौजूदा उसके लाइफ में किया। इसी तरह आज खुदा मुझे और आपको ऐसे ही ब्लेस करना चाहता है, और खुदा चाहता है कि इससे पहले कि वो हमें ब्लेस करे, इससे पहले कि खुदा हमें अगले लेवल पे लेके जाए, खुदा हमें प्रमोट करे, खुदा हमें हील करे, खुदा हमें कुछ चीजों से अलग करना चाहता है। खुदा हमें ये चीज सिखाता है। हमने इब्राहिम सारा के मुतालिक भी सीखा। हमने देखा कि लूत जब तक उसकी लाइफ में था खुदा की ब्लेसिंग रुकी हुई, और जब लूत उसकी जिंदगी से अलग हुआ तो खुदा ने अपने वादा को पूरा किया। हालांकि खुदा ने मना किया था, इब्राहिम से कहा था कि तो अपने रिश्तेदारों और नातेदारों से अलग हो जा, क्योंकि मैं तुझे एक बड़ी कौम जो है वो तेरे अंदर से पैदा करने वाला हूँ। खुदा ने इब्राहिम को इसहाक की ब्लेसिंग देनी थी, लेकिन वो ब्लेसिंग उस वक्त तक रुकी रही जब तक इब्राहिम ने लूत को अपनी लाइफ से अलग नहीं किया। लूत इब्राहिम का भतीजा था। हमने सीखा लूत के अंदर उसकी मोहब्बत होगी, प्यार होगा, और लूत के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होगा कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन खुदा कुछ कनेक्शंस को हमारी लाइफ में नहीं रहने देना चाहता। खुदा उनको डिस्कनेक्ट करना चाहता है ताकि वो हमारे अंदर से एक बड़ी कौम, एक बड़ा मौजूदा जो है वो कर सके। और खुदा ने ऐसा किया, और जब इब्राहिम ने लूत को अलग किया तो फिर खुदा ने अपने वादे को पूरा किया, और खुदा ने उसे बहुत बड़ी कौम उसके अंदर से पैदा की। इसी तरह जरूरी है मेरे लिए और आपके लिए भी खुदा की आवाज को हम बड़े गौर से सुने और अपने आप को सरेंडर करें, अलग करें। जहाँ खुदा हमें जिस बात से, जिन रिलेशनशिप से, जिन चीजों से खुदा हमें डिस्कनेक्ट करना चाहता है, जरूरी है कि हम उस ब्लाइंड मैन की तरह अपना हाथ खुदा उनके हाथ में दें और उससे कहें कि खुदा पाक रू तो मुझे अलग कर ऐसे अजीजों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे कॉन्टेक्ट्स, ऐसी चीजें जो मेरी लाइफ में है लेकिन वो तेरी तरफ से नहीं है, मैं उनसे डिस्कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो मुझे उनसे अलग कर। जब खुदा आपको उनसे अलग करेगा, आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग्स रिलीज होंगी जो खुदा के स्टोर में है, और वो आपके लिए। मेरे चीजों में आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम में उन तमाम चीजों को, उन तमाम बातों को, उन तमाम बुरी आदतों को तेरे लोगों की जिंदगियों से डिस्कनेक्ट करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में वो तमाम रिश्ते, नाते, वो तमाम लिंक्स, कनेक्शंस तेरे लोगों की जिंदगियों से अलग हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के कादिर नाम में। ऐ खुदा तो अपने लोगों को ले, इनको अलग कर और खूब सरफराज कर, क्योंकि तेरे पास तेरे लोगों के लिए सरफराजी के प्लान्स मौजूद हैं। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर और खूब सरफराज कर। मैं तेरे लोगों की लाइफ्स के अंदर इब्राहिम, इसहाक और याकूब की ब्लेसिंग्स चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम, आमीन। मेरे अजीजों, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कलाम जो आज हमने सुना है, इससे आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बरकत मिली होगी। इसी का पार्ट 2 आप उसको जरूर देखिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको और ज्यादा बरकत मिलेगी, और आप खुदावंद की कुर्बत में और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, जानेंगे खुदा की मर्जी को, उसके प्लान्स को, और आप खुदा के उन बरकतों को, उन मौजों को जो खुदा के स्टोर में है और वो आपके लिए है, आप उनको रिसीव कर सकेंगे। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत